तरह छुपा लेंगे। নেবে সাইন তড়ো আগে 16 সাড়ে এলেন তো হবে। ए छछुड़ी ले बार साड़ी ले बे 16 साड़ी ले কয়ের শাড়ি হবে 16 बे 16 छछुड़ी ले बार 16 মোবাইলটা ঘরে দি আবে কোন খান শাড়ি 16 বে अबे मातो अबे নাই তো বে কি বে अबे শাড়ি আবে হাম মতে কোন জানি কোন খান 16 কে আনি বাল লে বাল যেখানে এগুলা উঠে লেখা। মাথা খারাপ লাগে ধরবে আবে না 16 সাড়ে না 10 এর বে যাবে সাইন তড়ো এন্ড কয় সাড়ে রাখতো বে 1 2 3 এন্ড 10 के साड़ी बे ए छछुड़ी ले बार 16 साड़ी ले बे हां एले को जाबे नुन छदु खादु कलस पड़े लगावे 16 और 10 साड़ी चिन्ह ले अल्लाह खान जे 16 साड़ी लेने